जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर आउट ब्लॉग को आपको पुणी थे स्वागत जनाऊँ मुझे सांग आज आम बिल को जाऊँ देख पारे बिलर आज गाड़ी हल कर धान अछरा हम फास्ट हल होता पुणी आउ हल होपर आम बिहन पड़ो बिहन गजा हो सारी बिहन बिल को भी जा सारी बापा गाड़ी नहीं पलि आसते आमको लेट है आसवा घर टे कम थी बोली फैन लगुला फैन खराब दुटा फैन खाली वर्षा बिजुली चढ़चड़ी मारला दुटा फैन आम पड़ जाइए आउ दुटा फैन थी दुटा लगाला दुटा कढ़ाई रखागला ना दुटा पलि बना हवा लगी मुझे जाऊँ बिल को देखिपे आपने और से बिलर गाड़ी हल कर देखिपे गाड़ी रास्ता केमी पूरा कादो हो पानी ये आमर बिहन अच्छी अखारे बिहन अच्छे आमर देख पारे साइड टे गजा बाहरी बिहन पड़ुचे एपटे गाड़ी हल कर गजा बिहन कोदाल केटा बिहन पड़ा क्यारी गोटे हजार शोला केतरा क्यारी पड़ी मझे क्याटा रहीगला ना वर्षा हम तू जो कम कर कोदाल भर कोदाल अच्छी कि हिरे जो पड़िया के हुगरा पाखे से कोदाल थुआ कोदाल सका कम कर बोधे मैं देखा कोदाल भर अच्छे आणिक पानी बाट मुहटा नु हाँ क्लीयर कर खोली क्लीयर कर आम बिहन बिहन पकाऊ से बाट दीटा तुम मोबाइल नियो ये मुँह से मुँह दीटा मुँह ठीक कर से गोटे मुँह दीटा मुँह कोदाल बाहरी बोले तोर पड़ा बिहान तुमको देवे नहीं ना आम बिहन खाए केंती आस ना नहीं आसवा अंडा नहीं आइला हाँ आगे पड़े बड़ी सेठी अच्छे बड़ यही बिहन बा एका बिहन ना कि बिहन है तार बिल हिसाब रे पड़िबो ना तो बिल हिसाब रे बिल टांगी बिल से बिल पड़ी ता के दिन पड़ी जो नहीं एटा कि बिहन डेट उन बिहन तम बिल को सपटू से गोटी क्या हाँ सी आसिले फैन दीटा लगैले आ दीटा फैन नहीं गले 5 टका नेले हाँ पदिन ना से फैन बागे कांतले दी गोटे फैन दीटा चलला नहीं ना दुर्गा दे पड़े ना घर टोटल इलेक्ट्रिक काम से कर एडी गाड़ी उठे दो गेट गेट बोलबा बड़ गेट बड़ गेट मारियो ये दुटा गेट पठेबा जोर खाइबो को ठीक है
এই যে সেই দিন কলা না গাড়ি দৌড়ে দেবো 3 নম্বরে যাଉଛି ସେ ହର୍ନ ଦେଲାଣି ଆପଣମାନେ ବିଲ ହଳ ହେଉଥିଲା ଏ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ଦେଖିବା ତ କୋଦାଳ ପକାଇ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କି ନା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ ଗାମୁଛା ଅଛି କୋଦାଳ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବିଲରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯିବି ସେଠି ଆମ ବିଲରେ ବିହନ ପଡ଼ୁଛି ବିହନ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବିଲରେ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ସବୁ ବାହାରିବ ବୋଲି ସେ ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଖାଲଟେ ଥିଲା ସେ ଖାଲରେ କିଛି ମାଟି ପଶିଯାଇଛି ସେ ମାଟି ବାହାର କରିବି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କୋଦାଳ ନେଇକି ଯାଉଛି ଯଦି ଗାଡ଼ି ହଳ କରୁଛି ସେଇଠି ଅଛି ସେ ଖାଲଟା ସେ ସିଧାରେ ସେ ଖାଲଟା ମୁଁ ଏବେ ସଫା କରିବି ଯାଇକି ଚାଲ ଯାଇକି ଟିକେ ଖୋଳି ଖାଳି ଦେଇ ସଫାସଫି କରିଦିଏ ପାଣି ବାହାରିବ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ এইটা ହେଲା ସେଇ ଖାଲ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସଫା କରିବି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସେ ଖାଲକୁ ସଫା କରିବି ଏ କୋଦାଳରେ ସଫା କରିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପୁଣି ସଫା କଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଫା କରିଦେଲି ସାଇଡ଼ରେ କାଦୁଅ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଛଟେ ଅଛି এই সে মাছ পড়া 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 টাইম 12টা 6 11টা 22 রে না 10টা 22 রে ପାଣି ସେପଟେ ଅଛି ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲି ଆମ ବିଲ ଅଛରା ହେଉଛି ଆଉ କାଦୁଅ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଣିଥିଲି ପାଣି ବୋଟଲ ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଆ ଭାବୁଥିବେ ନା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ମାଛ ଅଛି କେଉଁ ମାଛ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଭାବୁଥିବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କେଉଁ ମାଛ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା ଗାମଛାଟା ଆଣିଥିଲି ପୁରା ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ଗାମଛାଟା କେମିତି କାଦୁଅ ହେଲା ଗାମଛାରେ ସେଠି ଦୁଇଟା ଶେଉଳ ମାଛ ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରି ପାରିବିନି ଖସିଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତ ମାଛ ଧରି ପାରିବିନି ଖସିଯିବେ ବୋଲି ସିଧା କାନ୍ଧରୁ ଗାମଛା କାଢ଼ିଲି ଶେଉଳ ଉପରେ ପକେଇଲି ମାଡ଼ି ବସିଲି ସିଧା ସହଜ ଉପାୟ ସୂତା କପଡ଼ା ଏଇଟା ମାଡ଼ି ବସିଲି ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି କୁଆଡ଼େ ଧରିଲି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଖସିଗଲା ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଯା ଇଏ ହେଲା ଶେଉଳ ମାଛ ପିଟିଦେଲା ମୋ ମୁହଁକୁ ବାହାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମାଛ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ 7ଟା ଆଉ ବାକି କୋଉ ମାଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ମାଛ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗିଂରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।